ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଯୋଗାଣ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ରାଜ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଯେ ଆମର ଇନେ କାଁ ହଉଛେ ସପ୍ଲାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ଇନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟାଡମଟେ ଆସିଛନ୍, ସେ ମ୍ୟାଡମ କେବେ କାହାର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆରୁ ଇନେ ଯେନ୍ ବାବୁ ଗୋଟେ ବସୁଛନ୍ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ସେ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେ ଚମକେ କରି ପଠଉଛନ୍। ଆର୍ ଇନକେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ আমার বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার অছে, সে সরকার গরিব মনকু সবুকিছু সাহায্য হেমু সবুকিছু কাম করমু বেলে ঠকি দেলে। তো এবেকা এই গরিব মানে যেন হরিয়ান হউছন, আজি যেন গরিব মানে আসিকরি বারম্বার হউছন অনলাইন। সূচনা অনুযায়ী অনেক দিন বিতি যাইতিরে সুদ্ধা গরিব লোকଙ୍କ রাশন কার্ডর ত্রুটিକୁ সুধার আনিবা পাই অনেক লোক যোগাণ কার্যনির্বাহী অফিসକୁ আসি বারম্বার অভিযোগ করে নিরাশ হয়ে ঘরକୁ ফেরি যাউথিবা অভিযোগ হয়েছি। এ নেই বঙ্গমুন্ডা সরপঞ্চ আজি যোগাণ অফিসে আসি পৌঁছিলে, হেলে অধিকারীଙ୍କ বদଳରେ বঙ্গমুন্ডা পঞ্চায়েতর জিওটেক টুনা পাত্র যোগাণ অফিসর কাম করুথিবা দেখি সিଏ চমকি পড়িଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରା ନଯାଏ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଅଫିସକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସତନାମୀ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ଦିଗୋସନ ବେହେରା, ଶ୍ରୀରାମ ଟାଙ୍କେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶ୍ରୀରାମରୁ ଜାହ୍ନବୀ ଭୋଇ, ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନାର ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକ ଆସି ଅଫିସରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରିଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ବଗାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନାହିଁ, ଅଫିସରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ତାହା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ମାସ କରାଯାଉଛି ତାହା ସରିଲା ପରେ ହେବ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।